ka alabato chogo fauye nyuma ya tele na kando ka kira kanu chogo fauye nyuma ya tele na kando ka farida seli chogo fauye nyuma ya tele ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وأما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد الرحمن على العرش استوى كما أخبر وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال وبالكيف الذي هو أعلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى أما يشركون وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا ينام الله تبارك وتعالى ولا ينبغي له أن ينام بيده القسط يرفع ويخفض حجابه نور لو كشفه عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه وقد انتهى بصره إلى كل شيء من خلقه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو الذي إله في السماء وإله في الأرض وهو العليم الحكيم علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون لو كان كيف كان يكون ولا يحيطون به علمه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ووسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم فالاستواء معقول والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ومن الله رسالة وعلى رسول البلاغ وبعد شرح عمدة الأحكام لشيخ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى الدرس الثالث بعد 100 وشرحه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى الحمد لله بالمو أنغا مسبي مسكرت عليه أنغا تنو أنغا ولي نماندو أنغا فو أنغا بركدا أكنمي بلبلي باولا ناكا فسمان ديا باولا أنكا ناكا هنولا منو فانغا غيرين حكيلو كجغبولي ما منو كاتشان نيون كجاتليما أني جاتلي كبغاو أني جاتلي كفهم كجاتليما سبين
amba deli kishi ani neme ani joro sangoro tale ako ke anga chidin barkama banye no ya lakra Muhammad sallallahu alaihi wasallam joro la amadeli kam min yon ke dam fe ka ko anye mbisiriya ka fo bato mate minni tiya bato kaka ni Allah subhanahu wa ta'ala kelente ka seriya ka fo alakra Muhammad sallallahu alaihi wasallam masatala akachiden do ay cilakan lase ina fo kaka cogoya mina o temelen kofe ambe umda sharhula walanda keme ani sabana karamogo ke Abdul Ghani al-Maqdisi aleka kitabu do karamogo mi ya sharhu ke o de Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala الحديث الثامن أمبي ولندا من أولي كتاب الجنائز جنازة كوني نوي مغمنا السا كوني منون كان كي أولا دين كنالا أمبودلا حديثة شيخنا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة إنها إن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك سوى ذلك فشر تدعونه عن رقابكم أكو حديث برا أبو هريرة يرى مسات لك جنگبواما لك تشيد صلى الله عليه وسلم أكو أسرعوا أيوتليا نتغمي بالجنازة نشوي ni mawasara na ba mbolo katana e folo ak mbeta brangali de la mawbe ñogon lafiya bon ni munu segana ubamne 600 moblu be na be folma ko corbière mawbe do akono katani shuye bo tagawati la telia de kafsa ni sumayaye kana kunfla koso bon ni ibeta janaza kero la kata shu danda kabru dona mo manga bla anye kana hadisa e ambal maslame ka hakado anka wa ittiba'ul janaiz katugu janaza ko katugu ko ni bla la nye itugura ko donc kataganye ote sunaye de katwa ko ibe yelenga fenga o ibi senao kada ka seli shu kan katagabla ka kabrula braji belebele ba flabala ni sellaka ima sekata kabru dona ibe qiratu kelen soro o ko qiratu braji bina fo odi kulu nyogo qiratu kele odi kulu ni sera madina iba la je finya da ita saka fo konya dai o nyona baraji kele ni tugura ko fene katana e ka do dinge kono iyo nyona flaso abu rata kumbafo nay ni hadisa ngala ko qiratu joli tara kaunda kana fo kone be ni shuin don tenin don ni mo ye nube katani shuye kabru don adro ni islam do dro tuguko iba do ita do barajid lonen to la barajid lonen do le ika tuga ko katabla kabru don o do be se ka ke itema tola iya ube ka do ni shuye kabru la ibi ka moto jo wali ka mobli jo ibe do ka farauka amana chaya miniti tante ibe nim baraji bayin cheki to iga moto bolla wali be nim baraji bayin cheki to iga mobli bolla ibe shudo dore betani sem fly iba tigila mo do ita don ibe baraji soro nga ni hadisanna alakrako sallallahu alaihi wasallam ako shu angan teliyanaye muna olla doni gelaw ko ni mo sara amanga blaka kono akame foni dorra na naede
fo ni darura nana n'a ye mais ni darura tɛ ni mɔgɔ kɔni sara a ka kan i ka wasukan kɔnɔ n'i bɛna sɛbɛnni min kɛ k'a bila i ka sɛbɛn k'a bila ni sara maa kana su garder ka mɛn maa kana su garder ka mɛn ka d'a kan su gardeli ka mɛn tɔɔrɔ b'a la nafa b'a la tɔɔrɔ b'a la nafa b'a la alakira bɛ n'o de kun fɔ an ye sallallahu alaihi wa sallam a ko a y'aw teliya n'a ye innaha in taku saliha n'a kɛra ni ɲɛnama ye su ɲɛnama don jɔn min ni jɔn ɲɛnama don ala yɔrɔ fa khayrun tuqaddimunaha ilayha hɛrɛ de b'a ɲɛ n'aw bɛ k'aw teliya ka taa bila a ka hɛrɛ la bon mɔgɔ kan ka suma hɛrɛ baara la wa i man ka sumaya bon n'a ye su bila ka tile fila tile saba kɛ ni hɛrɛ tigilamɔgɔ don a bɛ ka mun kɛ a bɛ k'a la sumaya ka taga ka hɛrɛ ma a bɛ ka don a n'a ka hɛrɛ cɛ a su ka taga don o de nafa ka bon ka tɛmɛ k'a da bon bibi na ni faamaw sara faamaw su bɛ mɛn dɛ olu su bɛ mɛn dɔw ta yɛrɛ bɛ se ka dɔgɔkun kelen kɛ bon o man ɲi a bɛ se ka bila ni darura ko don mais ka protocole n'a donyɔrɔ n'a bɔyɔrɔ caya ɲuman tɛ koyi ni su ɲɛnama don alakira ka kuma in na sallallahu alaihi wa sallam a bɛ ka don a tigilamɔgɔ ni a ka hɛrɛ cɛ ka d'a kan ni su kɛra su ɲɛnama ye a tatɔ a ka kaburu la a bɛ mun de fɔ qaddimuni qaddimuni a y'a teliya a y'a teliya a y'a teliya a b'aw bolo mais a bɛ nin min fɔ aw tɛ nin mɛn dɛ nin ye alakira ka kuma de sallallahu alaihi wa sallam a ko ni su ye su ɲɛnama ye su yɛrɛ de b'a fɔ qaddimuni qaddimuni a ye n teliya a y'a teliya ka taa nin ye a y'a teliya ka taa nin ye nka ni su jugu don a b'a fɔ ya waylaha e ni nin ta bɔnɛ ayna tazhabuna biha a bɛ taa nin ye min a bɛ taa nin ye min i y'a ye izan alakira ko sallallahu alaihi wa sallam an k'a teliya ni hɛrɛ don an b'a lase a ka hɛrɛ ma o ye kun dɔ ye a ko wa in taku siwa zalik n'a y'a sɔrɔ su ɲuman tɛ fa sharrun tɔɔrɔ de don tada'unahu arriqabikum a b'a ɲɔni ka bɔ aw kan kan tɔɔrɔ de don a b'a ka tɔɔrɔ ɲɔni ka bɔ aw kan o b'a yira ni su garidila ni su jugu don ɲɛnamaw bɛ se ka tɔɔrɔ sɔrɔ su in na hadisa in b'o yira bon anw ka tɔɔrɔ ko bɛɛ ye de ko f'an yɛrɛ ɲɛ ka min ye ayi ni alakira ye min fɔ sallallahu alaihi wa sallam balimaw tɔɔrɔ caman sigilen don ka mɔgɔ kɔnɔ a caman bɛ mɔgɔ sɔrɔ i tɛ bɔ a natɔ kalama koyi i tɛ bɔ a natɔ kalama i t'a natɔ ye nka ni ciden ye min fɔ sallallahu alaihi wa sallam an k'o kɛ o de ka fisa izan ni su ye su ɲɛnama ye a b'a teliya ka taa di a ka hɛrɛ ma ni su jugu yɛrɛ fɛnɛ don aw yɛrɛ fɛnɛ bɛ aw yɛrɛ lajɛya ka bɔ a ka tɔɔrɔ ma walasa a ka tɔɔrɔ kana se aw ma bon ni an taara ni su ye kaburu la mɔgɔw bɛ min kɛ bi ka tagama tagama kaburu sanfɛ f'u bɛ boli boli a y'aw cogo dɔn dɛ ka yɛlɛ kaburu sanfɛ wali k'i sigi a sanfɛ problème belebeleba de b'a nɔfɛ mais mɔgɔ caman tɛ nin kɔlɔsi bi dɔw yɛrɛ t'a dɔn ko kojugu yɛrɛ don alakira ko sallallahu alaihi wa sallam i k'i sigi tasuma kisɛ kan a k'i ka fini sɔgɔ k'i farisogo jeni o da ka di i la i k'i sigi kaburu kan hadisa kɛnɛman dɔ a bɛ muslim kɔnɔ kaburu mɔgɔ de ka so tɛ ne y'i sigi a kan a bɛ mun yira se t'a ye a k'a fɔ k'i ka wuli koyi nka silamɛ bonyalen don a ɲɛnama hali a salen kɔfɛ ala kelen don k'a défense ta inna allaha
yudafi'u anil ladhina amanu ala be mu'minun defensita mu'minin ñenema wa defensita lenu a shuwo a defensita lenu izan ola nan dona kabru dona anga nin koloshi katagama katayi jo fikaye jako ya dowa jako yate ni shuka mogobe nolu be se ka ala se dingela ni sirate ye no fo yelenga ke kabru ka dorwa be yele nga obe daga joni ye atakabaw ani munun kanga ala jigi dinge kono munde ba daga wulu ye dorura kada ka sira wore te fuka yele kabru le ka oluta o jako yaye me emi meti jo ka lajeli kedu wala emi meti jo ite bogo kaka ite na baraka ki jo dro ka fleli ke emi mele kabru ka ni problem de nyogona de wala ka joro nyini kabru don kon na la ibi jo yeno hal na ya soroni yen kaja ni te jo kabru sanfe o de dakadila ni shu jigina amba la jigi ni akini garaye bismillahi ala millati rasulillah mesroka alada kasroka birikiu kaka birikiu be kaka ninte bashiye ni musodo ube fini yanga kuna nga fini mimbe yanga muso kuna anga kundonde kunwore tala de akana ke mo kono ko suna ko de do ayi kumimbala ka muso sutura ni muso be jigi dinge kono magore manga magala fa yere balmo imma kaka che wali akaka doke fa kelim bakili wali bakili amba fumun ma ko zawil maharin mamunun teseka muso furu olu de be se ka ala jigi dinge kono ko almami na ka ala jigi ni almami muso ta tebe aka magala de anyena ma almami te se ka magala chugo mina shufe na te se ka magala aka mago de bala jigi ango yoro famia hal ni chedo ceyere mo de be jendi almami makuka shula jigi suno jorote almami bolo alade shutigi utade uka shuye olu de sagoya be uka shula nebe yenno ni kokera min ni dine tebe iba fo ni dine tebe min ni dine bebe ibo fo ngako i almami otita kaide ko be atigi ude bolo nolu yere de ko almami gere ka la jigi bise ka gere ka la jigi nu bina la jigi nu te suna don iba fa bala dani muye bismillah ala millati rasulillah abala dani oye aywa na la jigina duwa jumen kanga ke allahumma ighfir lahu wa thabbituhu nimbe damne wati jumen nanya datugu kaba na datugura kaba ni bogo commencera ka kaka mautekla bogo ere kelila wasro meleke ube ku kabara na kon tunna na dron abana meleke ube ka baradam alakra ko waqti sallallahu alaihi wasallam awi ala ya fadili aw balmakay aw ka ala dili ala ka nen sabati fa innahu al'ana yus'al abika nyiniga sisan anto meo min be kay antaye ebe mufo allahumma ighfir lahu wa thabbituhu ni musodo allahumma ighfir laha wa thabbitha ni tese ni rela ala ya fama ikan nen sabati ala ya fama ikan nen sabati ala ya fama ikan nen sabati ni de sunna me kulu wala shi tan kele ani allahumma salli shi saba ani fatiha shi kele la asla lahu fi din
lasili t'a la diinɛ la karamɔgɔw ka ko kura dilannen don k'a don diinɛ kɔnɔ alakira ka baara tɛ maaw ka nin faamuya karamɔgɔw yɛrɛ de ye nin dilan u yɛrɛ fɛ dɛ ni karamɔgɔw ye nin dilan u fɛ an tɛ se ka baara kɛ ni karamɔgɔw ta ye ka d'a kan min b'a dɔn min bɛ passe kaburu kɔnɔ o de y'a ɲɛfɔ an ɲɛna k'a fɔ ko min bɛ kɛ nin de ye duwawu ye an kan ka min kɛ o de bɛ su nafa minnu b'a fɔ Allahumma salli tantɔ fatiha tantɔ kul huwallahu nin hakɛ nin na u tigilamɔgɔw maa si tɛ se k'a fɔ fɛn min bɛ passe kaburu kɔnɔ o b'a dɔn wa ka an k'a dɔn k'a fɔ ko su bɛ ka ɲininka an kan ka nin duwawu de kɛ jɔn de y'a fɔ an ye alakira ni alakira ye min fɔ mɔgɔw ɲɛna sallallahu alaihi wasallam n'an bɛ alakira bonya pour que an bɛ alakira ta to ye ka nɔrɔ karamɔgɔw ta la o kan ka faamuya karamɔgɔ ta tɛ diinɛ ye min bɛ karamɔgɔ bolo o ye k'a lase de o laseli la karamɔgɔ bɛ se ka fili ni karamɔgɔ filila o kɔrɔ ko fili bɛ diinɛ de la wa ayi karamɔgɔ de fililen don karamɔgɔ wulibali tɛ yen dɛ ayi wulibali ye kelen de ye alakira sallallahu alaihi wasallam alakira dɔrɔn de tɛ wuli sinon a tɔ bɛɛ bɛ wuli mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kuma diinɛ la i ka kuma dɔ bɛ ta dɔ bɛ fili o ye adamaden bɛɛ ye alakira y'o fɔ sallallahu alaihi wasallam a ko kullu bani adama khata wa khairul khata'ina at-tawwabun a ko adamaden bɛɛ bɛ fili kɛbagaw olu la ɲuman ye jɔn ye minnu n'u y'a dɔn k'u talonna k'u filila u bɛ segin u kɔ a kunu ne tun y'a fɔ aw ɲɛna ko nin tɛ tan n nana ye hadisa la fili bɛ ne de la dɛ n ye min fɔ sababa tɛ a kana baara kɛ ni n ka kuma ye dɛ karamɔgɔ kan'i yɛrɛ bonya nin ma n'i y'i dan cogo ye i tɛ fili o tɛ yen koyi ala y'o kɛ mɔgɔ kelen pe de ye sallallahu alaihi wasallam n'o ye alakira ye mun na a tɛ fili parce que a bɛ ka ala ka diinɛ de lase n'o kɛra filifɛn ye sɛtanɛw ni maajuguw bɛ fili ka taa jɔnni fan fɛ ala fan fɛ donc ala ye alakira tanga sallallahu alaihi wasallam fili ma wa ma yantiqu anil hawa a tɛ kuma fɔ kuma min bɛ bɔ a ni dungo la a bɛ fɛn fɛn fɔ diinɛ kɔnɔna o ye lɛgɛsɛ de ye tan do dɔrɔmɛ kelen t'a jɛ o tɛ wuli dɛ a san 100 a n'a san 1000 bɛɛ de ye kelen ye nka ni alakira bɔra ye sallallahu alaihi wasallam ni karamɔgɔ ye kuma fɔ an bɛ mun kɛ an bɛ karamɔgɔ ka kuma lajɛ ni dalilu de b'a la kuranɛ kɔnɔ wali ni dalilu b'a la hadisa kɔnɔ an bɛ sɔrɔ ka baara kɛ n'a ye ni dalilu t'a la an tɛ baara kɛ n'a ye o mun na parce que diinɛ tɛ kunkololako ko ye n ye miiri o tɛ dɛ o de la i ma ali ka kuma girimanba dɔ mɛn radiyallahu ta'ala anhu a ko di a ko coron a bɛ coron dɔn han est ce que a bɛɛ tɛ coron dɔn dɛ a bɛ coron dɔn coro a bɛ fɔ min ma ko kufu bamanankan de ye coro ye fimanama don a gololama don wali a dɛnnama don i b'a ta k'a don i sen na nka sariti n'i b'ale don f'a ka sɔrɔ seliji b'i la n'i y'a dɔn ka sɔrɔ seliji b'i la ni seliji ta wagati sera n'i sera senw ma i t'a bɔ k'i bɛ sen ko i b'a to sen na i bɛ masayali kɛ yɔrɔ jumɛn sen sanfɛla ali ko a ko ni diinɛ kun ye hakilila ye a ko dugumala de ni masali ka kan ka tɛmɛ sanfɛla kan mun na parce que dugumala de bɛ maga bɔgɔ la bon seliji dun bɛ kɛ ka nɔgɔ dɔ de bɔ adamaden fari la mais a ko n'a y'a sɔrɔ hakilina de don a ko dugumala de ni masali ka kan ka tɛmɛ sanfɛla kan mais komi hakilina tɛ alakira ye sanfɛla de yira sanfɛla de bɛ masaya ka dugumala to yen i ye baara ye il faut k'an ka nin faamuya karamɔgɔw mana fɛn fɛn fɔ an ye karamɔgɔ ŋaniya bɛ se ka kɛ a ka ɲi nka a bɛ fili o kɔrɔ tɛ ko karamɔgɔ tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye o kɔrɔ tɛ ko karamɔgɔ man ɲi o kɔrɔ tɛ ko karamɔgɔ tɛ fɛn dɔn
ayi parce que ala de y'o kɛ ni ala ye min kɛ o tɛ se ka bɔ yen dɛ izen ni karamɔgɔ filila an b'a fɔ ko nin ye karamɔgɔ ka fili de ye an ka tɛmɛ nin na an ka baara kɛ ni sawaba ye izen o la qul huwallahu siɲɛ 11 qul huwallahu siɲɛ 11 fatiha siɲɛ 1 allahumma salli siɲɛ 3 dalu t'a la dɛ ni mɔgɔ y'a kɛ i ye baara fu kɛ 1 filanan a dɔnnen kɔfɛ n'i y'i tugu k'a kɛ au lieu de i ka baraji sɔrɔ i bɛ jurumu de sɔrɔ munna parce que i y'i tugu ka ciden fɔngɔ ɲɔgɔn ya i tun b'a kɛ i t'a dɔn ni mɔgɔ tɛ fɛn min dɔn ala b'i minɛ a ma wa ala t'i minɛ a ma tɛ fɛn fɛn dɔn ala t'i minɛ a ma nka dɔnnen kɔfɛ k'a fɔ ko nin tɛ ciden ka taga sira ye alakira ye mun fɔ sallallahu alaihi wasallam istaghfiru li akhikum aw ye ala yafa deli aw balimakɛ ye wali aw balimamuso ye wasalullaha lahu tasbita aw ye ala deli ala k'a nɛn sabati fa innahu al'ana yus'al a bɛ ka ɲininka sisan bon qul huwallahu jɔyɔrɔ jumɛn bɛ nin na allahumma salli jɔyɔrɔ jumɛn bɛ nin na alfatiha jɔyɔrɔ jumɛn bɛ nin na n'i ye fɛn kɛ a jɔyɔrɔ n'i ye fɛn kɛ a yɔrɔ la a bɛ nafa ɲɛ wa a tɛ nafa ɲɛ n'i y'a kɛ yɔrɔ la yɔrɔ min n'a man kan kɛ i bɛ ka baara fu de kɛ o a tɛ nafa foyi ɲɛ izan o la alakira ka hadisa dɔ bɛ sallallahu alaihi wasallam ko man amila amalan falaysa alayhi amruna fahuwa rad ni mɔgɔ ye baara o baara kɛ k'a sɔrɔ i ma baara in ta anw fɛ k'a sɔrɔ an m'i bila a la i ka baara in kɛrunnen don i ma ala b'a segin i ma ni ala ye fɛn segin i ma o kɔrɔ a ma sɔn ala de dɛ o kɔrɔ a bannen don a la n'a bannen don a la i ye baara tiɲɛnen de kɛ hali n'i t'a dɔn o kɔrɔ tɛ k'i bɛ baraji sɔrɔ o ala b'i to yen de parce que i t'a dɔn mais n'i b'a dɔn a kɛrunnen don i ma jurumu fana bɛ sɛbɛn ka d'a kan maa min y'i tugu ka fɛn min kɛ i bɛ minɛ o de ma nka n'i m'i tugu ka ko o ko kɛ sariya t'i minɛ o ma an ka nin yɔrɔ an ka nin kɔlɔsi ni fini bɛ ta muso kunna kun min b'a la o ye mun ye kun min bɛ ka fini ta muso kunna an ko de k'a sutura dɔw bɛ fini k'a lamaga fini lamagali est ce que kun de b'a la wa ayi lamagali dɔw hakili la ko sunna don sunna tɛ fini bɛ banba muso kunna balima minnu bɛ dugu ma n'olu bɛ ka muso labɛn kaburu dingɛ kɔnɔ hali n'olu ye yɔrɔ dɔ ye olu ni kɛnɛmamɔgɔw tɛ kelen ye fini min bɛ ka banba kunna kɛnɛmamɔgɔw tɛ na o ye u bɛ se k'a sutura joona yanni kɛnɛmamɔgɔw ka o ye bon lamagali in kun ye mun ye ni funteni bɛ fiɲɛ ka don u kan mais kɔrɔ wɛrɛ t'a la dɛ kɔrɔ wɛrɛ t'a la ni muso balimaw dɔrɔn de b'a kunna ni cɛ wɛrɛ tɛ yen ni zawil maharimu minnu tɛ se k'a furu n'olu dɔrɔn de bɛ kaburu don na fini kun bɛ wa fini kun tɛ izin ko ninnu minɛ cogo min na an k'o faamuya o cogo la وعن أبي موسى الحديث العاشر وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والهالقة والشاقة يا ni hadisa yang kan infamia de ako hadisa bora Abu Musa al-Ash'ari yoro ni Abu Musa al-Ash'ari kan kun kadi kojugu ni Qur'ane ala kira kun bi jo aka fenêtre de ko fe sallallahu alaihi wasallam ka Qur'ane kala lam tellement akan kadi don la chauffeur ala kira jo aka fenêtre ko fe abe ka Qur'ane kala name e ako Abu Musa al-Ash'ari ma ko ni kun yi shuro ngumbe ki ka Qur'ane kala lam Dauda ka kanja sira do ala ye do di mala ikan kadi de e ako ala kira ko ni nguya do ki kumbe kan lamen kumbe do fara ngumba dlan tuguni izen
ola ay mun fo akoni hadisanna alakra akelendo ki yere mabo mala mani akatasira te kelenye bari akoro je désavoue yaye ki yere ni mabo nyogona pew ini tesra la de ibe kam minke ani ne konin katasira te foila est hein okoro ibe ka bara minke mbane do ala bon mo jumeno mo qualité saba musoula ni problème be musoude kan mun la musoude forani hadisanna bara in kachan olu de fe okoro te hal na sorola chela chete do ala chebe do ala mais bara in beke musoude fe ka chaya odiato anana musoula as-saliqa saliqa emuye muso minna ba kan korota ni kashiye mo manasa ibito fambe fe iba kule kame he on tachiena koy e emado on gara yego fly e emado on ga duchira e nyata ka samara la jon be se gado aka finu flene do mbagata la koy an goni gara yela koy koy an goni tayre de chena pew awa ita chena de ni kuma nunu alakra ko sallallahu alaihi wasallam akoni mo sara ay kuma nyuma fo abe fen fo meleke u ba fo de amina ni nyuma ndo amina ni juma ndo amina bebe mene kakashi ote bashio nyeji kabo ote problem ye wala kra yere kashira sallallahu alaihi wasallam ala kra yere dinge alayhi salatu wassalam Ibrahim anni minena ka to ala kra bulo ala kra be ka laje ako ya Ibrahim ako innal ayna la tadma wal qalb la yahzan wala ughni anka min Allah shay'a ako Ibrahim ako nyejibe ka shuru dusukun torolendo dusukun kashilendo nga ndese ka fembo ala tala de wala naqulu illa ma yurdi Allah andese ka fembo fa ka soro femin kadi ala e ni ala krade mo ere din ninga boy bolo o ye kolokolo gele ay ka gele ngala kra nyejibe ka bo sallallahu alaihi wasallam ako din man ndese ka fembo ala tala ala de be kake ala de be kake ngante fem fene fo femin kadi ala e kakashi bashitala nga ka kule ate bende ki yere danga ate bende ka kuma jugu fo ina fo ambora ka kuma munu nyogona fo ni meleke wiye ni amina doroy mago sara ni meleke wiye ni amina oyi mago saleni okoro ibe mi fo an ga ducira ni meleke ko amina dube ci wate ci bogo abe ci kada kam meleke ka amina uluni mo ka amina te kele de nolu ka amina ni ka duwa yelen tola bena ala ba mine ulu ka amina de kama pasigo te ala sosoke ulla la kra sallallahu alaihi wasallam aba fo kuna misilla ni almamin ko ghayril maghdubi alaihim ولا الضالين أم بكا فو آمينا أكو فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه نما من آمينا نملكه كآمينا بنا جرمو تمن على باب يفا يا وكرو كنا جابي سرو نيني ملكه ككود بنا bon ibe ka kuma jugu min fo ni meleke ko amina o ya markele de koy ate segi izen ako wal haliqa yemuye muso min ba kunsigi di wali ka kunsigi bogoti saya wakati ni mashiba ya soro abiseka ka saya ye abiseka ka mashiba ye
kodo nana ka soro tellement a digira la abe singa kunsigi mine ka bogoti ka yɛrɛ kunsigi minɛ ka bogoti o bɛ se ka kɛ a ye ciseau ta saw a ye fɛn wɛrɛ ta saw ka yɛrɛ kunsigi bogoti ka yɛrɛ ɲagasi ka yira mɔgɔw la ko masiba kelen do k'a sɔrɔ Alakira ko i n'ale tɛ foyi la nin ye mɔgɔ min ka baara ye i n'ale tɛ sira la bon ni masiba ye mɔgɔ sɔrɔ jɔnni de y'a jigi i kan e hakili la ko mɔgɔ bɛ yen min bɛ se k'a kɔrɔta ni Ala tɛ de ayi n balimaw wallahi ni se tun bɛ adamaden ye problème tɛ mɔgɔ si sɔrɔ ni se tun bɛ adamaden ye problème tɛ mɔgɔ si sɔrɔ i bɛ boli biribiri ka taa mori minnu sɛgɛrɛ u n'u ka problème de bɛ si u bɛ wuli nka u tɛ se k'u yɛrɛ ta wuli ka n'i ta d'u ma u tɛ se i bɛ taa soma minnu sɛgɛrɛ la même chose u n'u ka problème de bɛ da u n'a bɛ wuli u tɛ se k'u yɛrɛ ta kɔrɔta u tɛ se k'i ta kɔrɔta ka da kan Ala y'o jɛlen fɔ Alakira yɛrɛ ye sallallahu alaihi wasallam jɔn ni Ala cɛ ka di ka tɛmɛ Alakira kan mais Alakira yɛrɛ tɛ se k'a ka problème bɔ a yɛrɛ kan a yɛrɛ tɛ se Ala ko wa in yamsaska Allahu bidurrin Muhammad ni ne Ala ye tɔɔrɔ de las'i ma fala kashifa lahu illa huwa mɔgɔ si tɛ se k'a bɔ i kan n'ale Ala yɛrɛ tɛ a ye nin fɔ jɔn ye Alakira yɛrɛ e bɛ jɔn sɔrɔ dugukolo kɔ kan ko min bɛ fanga sɔrɔ ko wali min n'a ka duwawu jaabilen don wali n'a cɛ ka di ka tɛmɛ Ala kan Ala ko ni problème bɛ Alakira yɛrɛ kan a tɛ se ka wuli e bɛ t'i ta di jɔn ma k'o ye mori ye k'o bɛ se ko la mɔgɔ min ma se k'a yɛrɛ ka problème wuli o bɛ se k'e ta wuli a tɛ se o f'an ka nin yɔrɔ ninnu faamuya ni Ala de y'a jigi i kun wallahi diɲɛ bɛɛ kana fara i kan maa tɛ se k'a wuli u ɲɛ t'a la janko k'u k'a wuli jɔn de bɛ problème la i b'a ye de i t'a ye o ni Ala ye dusukasi sigi i kun i ɲɛji bɛ bɔ i dusu kasilen don maaw ɲɛ b'a la k'i dusu kasilen don mais e yɛrɛ b'a dɔn k'i dusu kasilen don an k'a ta o y'a de n'an ɲɛ b'a la a bɛ ta cogo di i b'a bɔ min mɔgɔ ɲɛ tɛ fɛn min na i bɛ se k'o wuli wa ni problème b'i kunna i n'a bɛ tagama de koyi bɛɛ b'a dɔn ko karisa kɔni ko tiɲɛ yɛrɛ la problème b'a la nka a bɛ ta cogo di Ala min y'a jigi e min yɛrɛ ye problème tigi ye e ɲɛ t'i ka problème na e tɛ se k'a wuli i bɛ t'i yɛrɛ di mori min ma a tɛ se a ɲɛ t'a la e bɛ t'i yɛrɛ di soma min ma a yɛrɛ taw b'a bolo a ɲɛ t'a yɛrɛ t'a la janko e t'a ka wuli a tɛ yen nka a ko wa in yuridka bi khairin n'ale Ala fɛnɛ y'a laɲini k'a bɛ hɛrɛ de k'i ye fala radda li fadlihi maa si tɛ diɲɛ kɔnɔ min bɛ se ka jɔ i n'a hɛrɛ cɛ k'a tɛ s'i ma u kana da juguya ma dɛ u kana da fɛɛrɛ juguw ma dɛ u kana da complot ma dɛ Ala de ma a ma ko ka n ka ko tiɲɛna Ala de m'a dilan ni Ala y'a dilan maa tɛ se k'a tiɲɛ awa ni Ala y'a tiɲɛ diɲɛ bɛɛ maa tɛ se k'a dilan an ka nin faamuya izan a ko n'a ye hɛrɛ laɲini ye fala radda li fadlihi maa si tɛ se ka Ala ka fasamandiya k'i b'a lasegin kɔfɛ yusibu bihi man yasha Ala yɛrɛ de bɛ ka kuma tan dɛ a ko ale ka hɛrɛ maa min ka d'ale ye yusibu bihi man yasha min ibadi a b'a a lase a ka jɔn ma i ka adresse Ala mago b'o la wa Ala b'i dɔn n ko maa tununen de adresse bɛ d'i ma i bɛ ci ka taa yɔrɔ min na n'i t'a yɔrɔ dɔn i bɛ a tigilamɔgɔ wele e bɛ min aw ka so bɛ quartier jumɛn na an bɛ Lafiyabugu e bɛ Lafiyabugu fan jumɛn n'a b'a yɔrɔ dɔn a b'i ɲininka wa a t'i ɲininka nka Allah subhanahu wa ta'ala a ye jɔn fɛn fɛn da a bɛ bɛɛ dɔn i ka problème a b'a kalama ale de y'a da i kun n'a ma bɔ i kun maa tɛ se k'a bɔ i kun n'i ye nin faamuya ni problème b'i da la i ɲɛsin problème tigi ma dɛ ni m'i ɲɛsin a tigi ma i ma n'i ɲɛsin mɔgɔ o mɔgɔ ma a bɛ dɔ fara i ka problème kunna waridenni minnu b'i bolo u b'u dun k'u kɛ pɛ u b'i poche lankolon bila problème ma ɲɛnabɔ i ka économie fitinin min fɛnɛ tun b'i bolo u y'o fɛnɛ dun dɔ farali i kun wa dɔ ma fara i kun dɔ farali i ka problème kan nka n'a y'a sɔrɔ i kun y'i ɲɛsin Ala ma problème in régleli a ka nɔgɔn koyi seliji ta dɔrɔn
wali ka sufala ika 3h makono wali ka 4h makono shu ala be jigin kana jiyan sangulo na te jigin kana ma wore kama onde do duwawu jabili 100% 1000% hali siga kelen dala ni koni wulila ka beno wakati e yere tese ka dala ko munu be kala bolleke ko gelema munu ne yere tese ka dala ka fo gonni be se ka kenewa ayi ka wuli doro ka bena wakati ala ba fode fo kata fajiri se anal malik ne de masaye anal jabbar ko bela jele nyana bo bagay nede hal min ta'ibin fa atuba alay yali barajugo kala jumbe na e barajugo ke na be feka nimisa ka tubi nga ka tubi mine hal min mustaghfirin fa aghfir lahu yali majumbe be feka ne ala ya fadeli nga ya fama wa hal min sa'ilin yali delli bagabe wa nabe ne ala delinga sonwa bon ni sabala ibe nundo de konna otewa ni koni ala delo wakati anyina bora ninga gelewa consultation ibe min sarawo ni nana ni ya soro mo bi nya murkefe wala soma kefe bi sigarana wa disgarana ala fe arante parce que aranye de se bagato barade ma min te se ka benyana bo arante ala fe wakati kadi ibe se ka do aleka wakati kadi ibe se ka aleka da kongo awa ni ka waru duna kabba na dona ko warti bulu murike mana dokido iba sorowa ha ite donde parce que bara keriye ka waru duna kabba jigiya te tuguni ko ni bara keriye be se ka fensara ite dongoyi soma ke ofene fe chogoya do ni alama farika yare ibe tamashede kuna ye chenye ko logi blemantigi akana dayala nyede walna musokroban ye akana dayala nye mina tamasien dawma na ale koni nana dro aw kana so aka dopew men ala fe ala ka dayala lendo sufarat leka ala yere de be klaki wele kona ni be banila nete bayila wole ni ma nyina bo bakate ni mangele ngoy be wuli ka silji de takasno tige ka boynya la ki ga tapida ibi fili anyekoro ala ni manyema tagarote na rote koy ma shide tesega nyina bonete awa tigi flate ne ete koy nte dayro wore koy e fene do awa e fena be nyina bodi abe nyina bo parce que ala ben de no fe jonga e donga foka tigi ala aka son jonyama sino ala be mako munu nyanye fende do ala bolowa fen fu ite ala bolo ka milliard di ma be mun cin ala e fui e ki nyeji cheki ga problème no ya abe mun e cin ala e fui ay nyogona milliard nyeji cheka fen duma o ma fen bo aka kola e fene ka problème de régler obe mun cin ala e na be min fe dro ikana adeli dro abana flatter ako ya ayyuhal ladzina amanu aw mu'minu liman yara استعينوا بالصبر والصلاة أي أو يردم نسبلي أن السلي إن الله مع الصابرين ألا بك فر السبلي بغوك أما نقول يا تقول نما سيبا يسرو ولي دريك السلي إبدو السلي لا يدي كتلا 50 كيلو منكم بيقول أباجي ibe ke ina fo kima delika fen reta e ma ni mo chauffeur selike ni dugube jabe kina fo ko moteur do de bila moteur croix fibe pampa yere ma ni soja do bi soro ibi yere ni ngani ni soja borami ay ala be ko munu régler chauffeur lu te régler clefe ibla ni koro izen ako wal haliqa washaqa we muso jume muso min ba ka finu farafara ni masiba kona na fale dro abisinga yere to san fe dro ki yere bla duguma baraw abaka finu farali damne do be lamu yere ta ku ka finu farafara ko ka yira ka fo ko dusu kasi banka ni ka finu farafara ye ko la se jonma jonme kala ka kala ede be ta kala de kala li so fudo wa
n'a kɛra fu ye funi ni tayɛrɛ dɔ bɛ ɲɔgɔn dɔn dɛ sinon i bɛ wari de bɔ n'o yɛrɛ tɛ farali bɛ fini dɔw tiɲɛ o tɛ se ka labɛn tuguni izan ni masiba ye mɔgɔ sɔrɔ i kan ka mun fɔ ala ye silamɛ ka ɲɛnamaya bɛɛ dilan perdite ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ako ma min abdin ako jɔn si de tɛ yen tusibuhu musiba ni masiba de b'a tigi sɔrɔ fa yaqulu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun k'a tigilamɔgɔ b'a fɔ anw bɛ ala de ye an ye ala ka jɔnw de ye min ka d'a ye o de bɛ kɛ an bɛ segin ka taga ala de ma allahumma ajurni fi musibati ala ni masiba min sɔrɔ i kana n fɔ a baraji kɔ an b'a fɔ cogo di ajirni de do wa wala ajurni de do a ye kuma ka ɲɛ dɛ ajurni de do wa ajirni de do ajurni de do mun y'a kɛ ajurni ye arabukan do n'i ko ajirni i y'a jɛ maa caman bɛ nin de fɔ nka o tɛ bɔ a kalama allahumma ajurni ajirni tɛ ajirni kɔrɔ de n kisi a ma ajurni kɔrɔ de n baraji a la n sara a la i y'a ye o le de ka ala deli k'a ka baraji di mɛ i b'a fɔ ala n kisi baraji ma izan kuma ninnu an k'u ɲɛɲini k'u ɲɛdɔn tuma dɔ la i bɛ duwawu kɛ ko ne ka duwawu k'a tɛ ka jaabi i bɛ k'a fɔ n'a fɔ cogo ye wa izan a ko allahumma ajurni fi musibati ni ko ala ni masiba min ye n sɔrɔ i ka n sara a la i kana n fɔ a baraji ko wakhluf li khayran minha ala masiba min ye n sɔrɔ i ka hɛrɛ dɔ bila n'o la min ka fisa n'a ye a ko o mana kɛ illa ajarahu allahu fi musibatihi n'a tigilamɔgɔ ye nin duwawu in fɔ limaniya ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko tɛ kɛ fo ala k'a tigilamɔgɔ sara a ka masiba la kelen wa akhlafa lahu khayran minha ala bɛ hɛrɛ dɔ bila place la a pɛrɛdila min na min ka fisa n'o ye bon e kana bila i kunna dɔrɔn ko ne ye nin kɛ nin bɛ sɔrɔ cogo di a kɛ dɔrɔn Ummu Salama an bɛna a ka hadisa la don nataw la inshallah ale kun ye mɔgɔ ye a kun b'a cɛ fɛ kojugu Abu Salama a bɛna kɛ den kun don u ye ɲɔgɔn kanu kosɛbɛ a furula a ma jogo ka ɲi diinɛ ka ɲi u ka relation ka ɲi fo ka taa se cɛ in saya ma nka ni masiba Abu Salama salen ala kira ye nin duwawu fɔ Ummu Salama y'a fɔ Ummu Salama kun bɛ k'a fɔ ala bɛna jɔnni bila Abu Salama nɔ la min ka fisa n'a ye wala ala bɛna so jumɛn de di ne ma so min ni ne bɛ n'o kanu ka tɛmɛ Abu Salama ka so kan ale yɛrɛ kɔni bɛ k'a yɛrɛ ɲininka nin na a bɛ bɔ min kalama ala kira de y'a ɲini furu la sallallahu alaihi wasallam ala kira y'a ɲini furu la a ko ala kira ma sallallahu alaihi wasallam a ko ne kɔni n kɔrɔla dɛ ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ne ka kɔrɔ ni ye a ko n bɛ keleya dɛ a ko n bɛ ala deli ala ka dɔ b'i ka keleya la o kɔrɔ tɛ k'a bɛ ban pewu ni keleya banna adamaden na i tɛ kɛ foyi ye ka da ka keleya de bɛ dusu don mɔgɔ kɔnɔ i bɛ ko ɲuman kɛ n m'a fɔ keleya hasidiyalama dɛ ayi n m'a fɔ keleya hasidiyalama ka taa a ɲɛɲini moriw ni somaw fɛ o ma fɔ dɛ o ye hasidiya o tɛ keleya ye nka keleya de b'a to maa t'i yɛrɛ labila i bɛ dusu ta i fana bɛ ko ɲumanw kɛ n'o keleya tɛ dɔrɔn fɛn tɛ yen o ni keleya bɔra i la o y'i tiɲɛnen de ye izan a ko ne denw ka ca a ko n b'u fara n taw kan alakira sallallahu alaihi wasallam a y'a furu nka a ye nin furu in sababu sɔrɔ ni mun ye a ka duwawu n'a kun kasira k'a yɛrɛ danga k'a ka finiw fara-fara k'a kunsigiw tigɛ-tigɛ a bɛ nin sɔrɔ wa a tɛ nin sɔrɔ izan o la an k'an jija ni masiba nana mɔgɔ kana ko kɛ ko min ni a man kan e bɛna fɛn fɛn kɛ o tɛna a to ala ye min latigɛ k'o bɛ bɔ yen
ibena balawu kura wɛrɛ dɔ de lase I yɛrɛ ma o balawu fɔlɔfɔlɔ ye fɛn min ye ka sin ka pɛridi masiba in baraji bɛɛ la yanni ka baraji sɔrɔ I bɛ pɛridi a baraji la o de la Alakira sallallahu alaihi wasallam a taalen kaburu don na a nana sɔrɔ muso dɔ jɔlen don a den kaburu kunna a bɛ ka kasi a bɛ ka kasi a bɛ ka kumaw fɔ kuma minnu man ɲi Alakira sallallahu alaihi wasallam a ko a ma a ko muso ma a ko kana nin fɔ a ko ɲuman fɔ muso in ko n'i y'a ye I bɛ kuma ne fɛ tan dɛ min ye ne sɔrɔ o de m'i sɔrɔ o de y'a to I bɛ kuma tan a t'a dɔn ko Alakira don dɛ sallallahu alaihi wasallam baara in kɛlen kɔfɛ ka tɛmɛ waati min na mɔgɔw nana fɔ a ɲɛna ko est-ce que I kumara mɔgɔ min fɛ I b'a tigi dɔn a ko ayi ko I tun bɛ ka kuma Ala ka ciden de fɛ tan muso ko a tagara Alakira fɛ sallallahu alaihi wasallam o y'a sɔrɔ maa tɛ yen min bɛ Alakira ka da garder k'a fɔ k'i n'a tɛ se ka ɲɔgɔn ye alayhi salatu wassalam a ko Ala ka ciden a ko n kun bɛ ka min kɛ n kun m'a dɔn koyi Alakira ye mun fɔ a ye a ko as-sabru inda sadamatil ula sabali nafa b'a la de a y'i sɔrɔ wagati min na I bɛ sabali o wagati nka e ka nin nimisa in a tɛ foyi ɲɛ I ka nin nimisa in tɛ foyi ɲɛ ka d'a kan ne kumara I fɛ wagati min na n'i kun ye n ka kuma lamɛn k'a fɔ n t'a dɔn de n y'a to Ala ma a kun b'i nafa mɛ I y'i ka kow kɛ ka ban I dɛsɛlen wala a fɔli ye a ko n y'a to Ala ma ayi I dɛsɛra de dɛ I dɛsɛra de izan o la ni ko ye mɔgɔ sɔrɔ kana ja wuli kana girin-girin hali ni ja wulila I ja sigi ka d'a kan ni ko min tɛmɛna I ka dɔnta kan jagoya don I ja bɛ wuli adamaden ye adamaden de ye kuma dɔ la I ɲɛ bɛ bilen kuma dɔ la ni mɔgɔw yɛrɛ min minɛ I bɛ bin olu b'i la sigi nka a mana kɛ cogo o cogo n'u y'i la sabali I ka la sabali min ka gɛlɛn dɔrɔn o ye kuma de ye kana kuma kana teliya ka kuma masiba wagati ka d'a kan I bɛna sin ka kuma dɔ fɔ a b'i ka ko bɛɛ tiɲɛ I bɛna ko ko k'a kɔfɛ I y'o kuma kelen min fɔ o kelen don k'i ka ko bɛɛ dɔ ji la ni masiba nana adamaden bɛ sabali a b'a bolo da a yɛrɛ kan fo masiba in ka nɔgɔya don dɔ kow don fitini fitini don problème ye mɔgɔ mɔgɔ sɔrɔ a bɛ taa dɔn dɔn de fo ka taa ban nka I bɛ fɛ a ka ban yɔrɔnin kelen cogo min na ni ko tigi ma o laɲini a tɛ kɛ dɛ hali ni mɔgɔ yɛrɛ sara saya don a n'a jugusɛjɛ don dusukasi kelenw don wa kelenw tɛ a bɛ taa se tile damadɔ dɔgɔkun kelen an bɛ ɲinɛ I kɔ ni Ala tun y'a kɛ ko adamaden tɛ ɲinɛ a tɛ balo nka ɲinɛ ye nɛɛmɛ dɔ de ni Ala ye adamaden n'a da ɲɔgɔn fɛ walasa a ka se ka ɲɛnamaya kɛ ko dɔw bɛ n'olu tora I hakili la ko ɲinɛ tɛ yen I tɛ se ka dumuni kɛ o sunɔgɔ ka haramuya I ma I tɛ se ka foyi de kɛ I ka ɲɛnamaya la nka Ala b'an la ɲinɛ de walasa an ka se k'an ka ɲɛnamaya kɛ o ye kow ye a mana gɛlɛya cogo o cogo don dɔ I bɛ ɲinɛ nin bɛɛ kɔ Ala ka faamuya d'an ma subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين جزاك الله خيرا لمن كرم خيرا جزاك الله خيرا على كوثر جمعنا نمنا تبسيك بو خيرا لمن كرم نمنا تبسيك خيرا لمن كرم